Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Tata Bahasa Perancis Aang. Tata Bahasa Perancis Aang merupakan mata kuliah paling dasar dalam Tata Bahasa Perancis. Baiklah, kita akan mulai pada materi kita hari ini, yaitu la structure de la phrase française et la conjugaison des verbes, atau struktur kalimat bahasa Perancis dan konjugasi verbanya. Nah, dalam hari ini kita akan pelajari bagaimana struktur kalimat bahasa Perancis dan konjugasi verbanya. Sebelum memasuki materi inti, saya akan menunjukkan video sederhana berbahasa Perancis berjudul Bonjour Greg, selamat pagi Greg. Saya akan putarkan untuk mengetahui seperti apa sih kalimat-kalimat dalam bahasa Perancis. Seperti itu ya. Saya putarkan terlebih dahulu. Bonjour Greg. Bonjour Madame Dumas. Ça va? Ça va? Et vous? Oh, ça va. Un café? Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous aimez mon café? Oui, oui. Super. Bonjour mamie. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Tu aimes les croissants? Ah oui, oui. Super. Bon, ben, merci. Au revoir. Greg, les croissants? Oh! Excuse-moi. De rien. Au revoir Greg. Ciao. Ya, demikianlah rekaman video dalam bahasa Prancis sebagai contoh untuk kita seperti apa sih kalimat-kalimat dalam bahasa Prancis tersebut ya. Oke, kita akan lanjutkan materi kita lagi. Dalam rekaman tersebut kita telah mendengarkan beberapa kalimat dalam bahasa Prancis. Yang pertama adalah Anda mendengarkan Madame Dumas mengatakan vous aimez mon café, artinya apakah Anda menyukai kopi saya? Seperti itu ya. Apakah Anda menyukai kopi saya? Seperti itu. Nah, kemudian Melanie juga mengatakan tu aimes les croissants, apakah kamu suka croissantnya? Croissant adalah kue khas Prancis berbentuk bulan sabit. Kemudian dalam beberapa kalimat tersebut kita akan mempelajari bagaimana sih struktur kalimat bahasa Perancis sesungguhnya gitu ya. Struktur kalimat bahasa Perancis sangat mudah, yaitu sujet plus verb conjugué plus complément d'objet apabila ada. Jadi subjek ditambah verba yang dikonjugasi plus complément objet kalau ada gitu ya. Nah, kalimat di atas vous aimez mon café, maka sujetnya adalah vous, Anda. Aimer itu verba yang dikonjugasi, artinya menyukai. Komplement objeknya itu mon café. Apakah Anda menyukai kopi saya? Kemudian tu aimes les croissants, maka sujetnya adalah tu, kamu. Kemudian verb conjugué adalah am, menyukai. Komplement d'objetnya adalah les croissants. Seperti itu ya. Kita akan bedah satu-satu mulai dari sujet atau pronom sujet, kata ganti subjek. Dalam bahasa Perancis yaitu ada je, saya, tu, kamu, il, dia laki-laki, elle, dia wanita, on, kami atau kita, konjugasinya mengikuti il, el,
nous kami atau kita, vous Anda atau kalian. Jadi vous itu apabila tunggal artinya Anda, kalau jamak artinya kalian. Kemudian il mereka laki-laki tulisannya dengan S, L mereka wanita. Jadi dalam bahasa Prancis itu mengenal tingkat kesopanan antara vous dan tu. Vous itu Anda, tu itu kamu, gitu ya. Oke. Kemudian apa itu verba conjuge? Verba conjuge adalah verba yang dikonjugasi. Apa itu verba dikonjugasi? Yaitu perubahan bentuk verba sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya vous, maka eme-nya menjadi z akhirannya. Kalau subjeknya tu menjadi m, tuem akhirannya es. Itulah yang disebut verba konjugasi. Kita akan mempelajarinya setelah ini. Nah, ini ya, ini adalah bentuk konjugasi. Verba-verba dalam bahasa Prancis dapat diklasifikasikan ya, classement des verbes, klasifikasi verba. Itu verba kelompok pertama yang akhirannya er. Ini verba yang beraturan, paling mudah. Misalnya donner, artinya memberi. Kalau je menjadi je donne, akhirannya e. Tu donne, akhirannya es. Il elong donne, akhirannya e. Nous donnons, akhirannya ons. Vous donnez, akhirannya z. Il donne, akhirannya ent. Seperti itu. Ini adalah kelompok pertama. Verba kelompok kedua itu verba yang akhirannya ir atau re. Kemudian persona pertamanya konjugasinya is. Contoh finis menyelesaikan, je finis. Maudit mengutuk menjadi je maudit. Air itu membenci menjadi je air. Gitu ya. Nah, kalau verba-verba kelompok ketiga akhirannya ir, re, oir, ini konjugasi verba pertamanya, persona pertamanya itu selain is ya. Misalnya venir datang, je viens, boire minum, je bois, vouloir ingin, je veux. Nah, ini adalah kelompok verba ketiga. Kalau ini verba kedua, kelompok kedua, yang ini verba kelompok pertama. Hari ini kita akan fokus pada kala présent kelompok pertama yang ini, yang akhirannya er seperti ini. Nah, kita akan fokus konjugasi présent kelompok pertama yang beraturan akhirannya er semacam ini. Oke. Nah, emploi du présent, kala présent atau kala saat ini itu gunanya adalah on emploi du présent pour exprimer yang pertama fungsi kala présent adalah une action qui a lieu au moment où on parle. Jadi tindakan yang dilakukan di saat dibicarakan. Contoh, nous lisons le méthode français. Saat ini kami sedang membaca buku méthode français. Yang kedua, fungsinya une description, une situation, untuk mendeskripsikan. Contoh, Jean fait ses études à l'université de la Sorbonne. Vous pouvez trouver cette université à Paris. Jean sedang belajar di Universitas Sorbonne. Anda bisa menemukan kampus itu di kota Paris. Fungsi ketiga, une habitude actuelle, kebiasaan saat ini. Contoh, actuellement je pratique la danse classique régulièrement 3 fois par semaine. Saat ini saya berlatih tari klasik atau dance klasik secara teratur 3 kali dalam seminggu. Fungsi keempat yaitu une vérité générale, kebenaran umum. Contoh, après le jour il doit y avoir la nuit. Setelah siang hari itu ada malam hari. Fungsi kelima, un futur très proche, yaitu tindakan yang dilakukan yang akan datang dalam waktu très proche, sangat dekat. Contoh, je suis au campus dans 15 minutes, attendez-moi. Saya akan ada di kampus 15 menit, tunggu saya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari kala présent. Oke. Nah, dalam kala présent hari ini kita akan fokus pada verba kelompok pertama, yaitu verba yang akhirannya er. Kalau je, konjugasinya diakhiri e. Contoh, je regarde des étudiants. Saya melihat para mahasiswa itu. Tu akhirannya es. Tu regarde mon chat. Kamu lihat kucingku. Il elong akhirannya e. Il regarde Sophie. Nous akhirannya ons. Nous regardons un film komedi. Kami melihat film komedi. Vous akhirannya z. Vous regardez Monsieur et Madame Dubois. Il jamak akhirannya nt. Elle regarde des maisons. Mereka melihat rumah-rumah itu. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, je parle à mon père. Saya berbicara kepada ayah. Maka parle-nya dikonjugasi menjadi akhirannya je parle. Louis, il parle de matériel de cours. Louis membicarakan materi kuliah. Il akhirannya menjadi il parle. Akhirannya
Kemudian vous regardez le journal, Anda melihat koran gitu ya. Vous akhirannya az, jadi vous regardez akhirannya az. Demikian bentuk kalimat dalam bahasa Prancis. Nah, ini beberapa verb yang bisa Anda pelajari. Misalnya parler, berbicara, aimer, menyukai, habiter, tinggal, préférer, lebih suka, payer, membayar, aller, pergi, manger itu makan, commencer, memulai, placer, menempatkan atau meletakkan. Nah, ini beberapa latihan yang bisa Anda lakukan. Baiklah. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali pada materi kita yang akan datang. Oke, merci beaucoup.